नमस्कार आपण को आम कथा को स्वागत करुच्ची। गत किछि दिन तले कटकर नुआपड़ारे थिबा प्रेस कॉलोनी रे गोटे दुर्भाग्यजनक घटना घटी जाइछि। केते जण बंधु गोटे परित्यक्त कोठारे जाई भोजी करुथिबा समय रे निज भितरे कोनोसी भी कारण हिथाउ ना कहीं के समानक भितरे कଳି झगड़ा हैला एवं जणे बंधुक रे ताको पॉइंट ब्लैंक रेंज रो ताको गोली मारिला एवं पिलाटीर मृत्यु हो गला। ये तो गोटे अपराधर कथा, किंतु जेतेबेले सेमानकु धरा पड़िला सेमान अति व्यवस्थित ढंग से चेष्टा करते लुचेई दे पारिबे, किंतु सेटा लुचिला नहीं एवं परवर्ती समय सब कथा प्रकाश को आसिला। एबे कथा होची जे जो बंधुक से रखिथिला से बंधुक केमिति आसिला एवं ये गोटे घटना नुहे कटक सहर विगत किछि दिन भितरे इवन भुवनेश्वर मध्य जेतेगुड़िक अपराधिक घटना घटी सबुथिरे आपण माने देखंतु बंधुक बा छुरी बा तलवार एभली किछि मारणास्त्र व्यवहार करा जाइछि जो गुड़िकर तार उत्पत्ति स्थल कोटा एवं कौ माने से ट्रेड रे बा से व्यवसाय रे शामिल अछंती मूलरु ताकू धरिबा दरकार एवं सेमानकु दंडित करिबा दरकार एवं जो जगह रे फैक्ट्री अछि बा तयारी होछि प्रस्तुति कारखाना जेमिति किछि दिन तळे प्राय वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष तळे 42 पूजार गोटे घरु बंधुक कारखाना ठाब करा जाइतला एवं सेथिरे बहु बिहारी एवं अन्य राज्य आसुवा लोक माने मध्ये शामिल थिबार जणा पड़िथिला। तो कथा हैला जे प्रथम होची जो मारणास्त्र होची मारणास्त्र उत्पत्ति स्थल एवं तार जो माने व्यवसाय करुचंदी सेमानकु धरिबा दरकार एवं तापर जो माने व्यवहार करुचंदी। आपण देखंतु उत्तर प्रदेश रे जेतेबेले योगी सरकार चाहिए जे गुंडा मानकु दमन करिवे एवं आतताई मानकु दमन करिवे जो माने दादागिरी करुचंती जो माने लुटपाट करुचंती सेमानकु से अति निर्मम भावरे कार्यानुष्ठान नेले एवं तुरंत जो घर को से देखुं अन्याय भाव भूल भाव इलिगाल भाव तुरंत धूलिसात कर दिया जाउची। इथिरे किछि अपराध थिला भलिया जणा पड़ू नाही। से भली भाव जो घरटी रे से खटी करुथिले से खटी स्थल को तार जितेबाला रेकर्ड देखागला से देखागला जे ताकू भांगिबा पई डिपार्टमेंट पक्षरु ताकू अनुरोध करा जायतिला पीडब्ल्यूडी को एवं पीडब्ल्यूडी ताकू कोन 1.5 कोटी टंका कि एमती केते टंका गोटे हिसाब देथिले। दीटा डोजर लगिले गोटे दिन अधा ओली रे ताको भांगी की चुरमार करदिबे। 1.5 कोटी टंकार बजेट देला कि एवं काहे की देला तार भी तदंत हवा आवश्यक। एथिरे बहुत लोक केवल टंका खाइबार चक्कर रे रहिचंती। तेणु देशर शांति श्रृंखला देशर बा राज्यर जो शांति रे केमिति लोक रहिबे किभली अपराधिक कार्य एवं अपराधिक प्रवणता किभली बढ़िबो नाही से दिगरे काहारी ध्यान नाही एवं जो माने शांति रक्षा पाई मुतयन होइचंती जो माने संगति रक्षा करिवार जो मानकर दायित्व से माने बरं चेष्टा करूचंती एई बाहाना से माने किछि पैसा लूट नेबे। तेणु मोर प्रथम निवेदन रहिबो जे सरकार को देखंतु जे जो संस्था पीडब्ल्यूडी बा जो डिपार्टमेंट ताको देइछि 1.5 कोटी टंकार गोटे ताको माटी रे मिसेवा पई बा ताको डिसमेंटल करिया पई 1.5 कोटी 1.5 को हिसाब रे से हिसाब करछन को इंजीनियर ताको हिसाब करछन एवं से इंजीनियर को भी तदारक करा जाऊ तांकर संपत्ति केते अछि केतेरा कोठा बाड़ी अछि स्त्री गो नारे केते पिलांग नारे केते सळांग नारे केते साळींग नारे केते बंधु बांधव नारे केते चाकर नारे केते सेउडा को भी ताको तदंत करा जाऊ। आपण देखिबे जो लोक एस्टिमेट दैछन से सेही भली जने असाधु एवं दुर्नीति परायण व्यक्ति निश्चित भाव रे हितिबो जोथि भाई से एई भलिया करछि एई भलिया कांड कारखाना करी से माने पैसा खाउचंती। एपटे गोटे खटी रहिलाटु सेना समान जगह पाइले एवं से जगह रे समान अड्डा जमेले सेली निशा कारबार हला सेठी बंधुक कारबार हला सेठी अन्य सब डकायती पई अपराध पई समान योजना सब सेठी गले। ये गला द्वितीय कथा। आउ गोटे सब बड़ कथा हला जे जेतेबेले समान ताको धरा पड़िले सुंदर भाव रे नुआ बहु भलिया समान ताको घोड़ेई देले ताको मुहरे कपड़ा घोड़ेई अरे भाई ताको हम ठिया करे लाभ कोन जदि तुम मुहरे कपड़ा पकईकि नुआ बहु भाई सजेक आने ठिया कर गोड़ हाथ देखा लोक अच्छे ता भर किए रही तुम पुलिस वाला 5 तुम किए कह जनकर मुह केवल से देखा अन्य मुह देखा जाऊ से कहवा कथा जे प्रथम कथा है से जो मैंने अपराध कर मुह देखा जाऊ मुह जनकर देखागला आपण मैंने जुक्ति करेंगे नहीं तार टीआई पेरेड हम टीआई पेरेड रे जदि आगु देखा जाइथिबो ई गोटे बाहाना सबु काले माने जो माने जेतेबेले धरा पड़ती सेतेबेले पुलिस एइथिबे ताको मुहे कपड़ा करथाय एवं से कपड़ा रखिकी मुह न देखिया पई सी भी गोटे किक बैक सी गोटे किक बैक तांकर बंधु बांधव कहे भाई टिके देखियो मोटा केन देखियो नहीं करिवे। तेणु देखो आ भितर जदि 5 जण अछन जनक मुह कहीं दिसिला आउ 4 जण मुह कहीं दिसिलानी जदि मुह दिसला समस्त मुह दिसिया कथा जदि जनकर प्रगट है समस्त प्रगट हवा दरकार
କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ହେଲାନି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ସର୍ବସାଧାରଣ ପ୍ରଘଟ କରାଯାଉ। ଆପଣ ସବୁ କଥା ତ ମିଳିଲା, ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା, ସେଟା କୋଉଠି ଗୁଳି ରଖିଥିଲା, କୋଉଠି ବନ୍ଧୁକ ରଖିଥିଲା, କିଏ କିଏ ଥିଲେ, ସବୁ କଥା ହେଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଘଟ କରାଯାଉ। ତାପରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ନାଁ, ସେମାନଙ୍କର ଠିକଣା ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପବ୍ଲିକ୍ କରାଯାଉ। ତା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉମାନେ ଧରନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଏ ଜାଣେ ସେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ବି ତା ଭିତରେ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡରେ ବି ଥିବେ। କାଲି ସକାଳେ ଆଉ ଜଣେ କହିବ ଯେ ଏଇ ବାବୁ ତୁମେ ତା ସେଥିରେ ଅଛ, ଆଉ କିଏ ପଲିଟିସିଆନ୍ ତା ସହିତ ଥିବେ, ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତା ସହିତ ଥାଇପାରନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ତାପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଦେଖୁ? ଦିଅ କିଏ ଆସିଲା ଟିକେ ମାରିଦିଅ, ତାକୁ ଅନ୍ କରି ମାନେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଦିଅ, ରେସ୍ପଣ୍ଡରେ ୟେସ୍ କରିଦିଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବୁ ଯେ ଏଇମାନେ ଏମିତି ଖୁଙ୍ଖାର ଅପରାଧୀ, ଏମାନେ ଏଇଭଳି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅନଫ୍ରେଣ୍ଡ କରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ ଆମେ। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେମାନେ କରିକି କାହାକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ବି ଧରା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମର ନିବେଦନ ରହିବ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ବନ୍ଧୁକ, ଛୁରା, ତଲୱାର ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଡିଲର, ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ, ଖବରକାଗଜରେ ଦିଆଯାଉ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦିଆଯାଉ। ପୁଲିସ ଡିସିପିଙ୍କର ଗତକାଲି କଟକ ଡିସିପି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବାବଦରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛୁ ଯେ ମାତ୍ର 1-2 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସୁରାଗ ପାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏକଥା ବି ନିବେଦନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଏବଂ ଠିକଣା କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେ କଥା ଖୋଲାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସ ହଉ ବା ସେ କ'ଣ ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ଇନଷ୍ଟା ହଉ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ପବ୍ଲିକ୍ କରାଯାଉ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ହେବେ। କାରଣ କିଏ ଜାଣେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେ କାଲି ହୁଏତ 2 ଜଣ ଜେଲ୍ ଯିବେ, ଆଉ ଆସିକି ବେଲ୍ରେ ବୁଲିବେ। ବେଲ୍ରେ ବୁଲିଲା ପରେ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ଯାହା ବାଞ୍ଛା ହଉ, ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ଥାଉ, ଯେଉଁ କଥା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଏବେ ବି ଆସିକି ସେଇ କଥା କରିବେ। ତେଣୁ ଆକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନିଆଯାଉ। ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଯେତେ ତ୍ୱରିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇକି ୟାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛୁ ସତ, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଉ କେତେଗୁଡ଼ିକ ଦିଗ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନାଲୋଚିତ ଦିଗ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଯେ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ନମସ୍କାର।